आं अब सानो अब आं बिनि स्टेटमेंट बिनि जे बक्तव्य रमना आं नायखा बनो गामकाय नायखा बारबा रेवती मोहन त्रिपुरा ब एकजन मेम्बर अफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट खाइतंग पूर्व आसन 30टा जे विधानसभा हबजाबो ब अरने एकटा एमपी ब जे एमपी आरेखे जे कक सिलसामानि जे पल दांसो जे चिनी 48 करमसारनि जे एमएलए प्रेजेंट सिटिंग एमएलए एक बছর बो कायको তিনি জানুয়ারি 2 তারিখ বিগত 2023 नि निनि मार्च मासनो निनि विधानसभा तो एक बছरनि बिसिङाव बिल्डिं नक तांखा हिनय बो जे कक सिलसामानि रेवती मोहन त्रिपुरा हा अब एमपी साहेब आंनो साननायो बो जदि नक ताङै तङा इंकाय नक नक हयतो अनेक जे कोनो व्यक्ति बिनि जे कोनो लोन लाइफं तावनो बो जागा नक तांखा आगत ला तांखा ना दुमासरा तांखा नों आइडेंटिफाइड के नों ono phai जोंबो लगेर नायनांखाय नों phai अबनो फोन पाइदि बजागो नक तांखा आर बिनि जे सोर्स ऑफ इनकाम ति सामने नों जे सोने बुबागरना एकदिन आईटी सेल तो माने आईटी सेल ठीक আছে যত সাইমানো আরে নুংব এককালীন পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার তো মানি নিনি ইনকাম তা নিনি ফ্যামিলি বাসা কাইবসো নিনি বুরিनि क्वालिफिकेशन बास नों तामबो माइजा आवतो नों निजा अब जाहिर के सानायाबले अब अंखा निनि একটা নিচু তলা নিনি যে রাজনৈতিক নিजे কেরিয়ার अब नों निजे नों परिचय रखा যে বাংলা কবে সম্ভব সুতু লোকের পরিচয় ও তো মানে যারা চিকন বাখা যারা তামানে সুতো লোক হিনো সুতু লোক বাংলা কবে খায় উমাহিনী পরিচয় রখা আরে নং একজন উমাহাইকে যে কমেন্টস খাবানি নং একজন এমপি এমপি মানে তো ন্যাশনাল লেভেল নি একজন ওর রিপ্রেজেন্ট খাইতো নং পার্লামেন্টে থাঙ্গাই নং ওর কক তিসাদি তুই বিভিন্ন নর্থ ইস্ট নি আর এমপি রক বক তো নিনি কার্বি আংলং নিনি তুমি আসাম রক নিজেনি এরিয়া বক স্কুল गाम गाम स्कूल निनी एम्स हाई जा हॉस्पिटल बक तमाय ngomai चाइतो डिमांड खैतो निनी तो नों 5 बছর एमपी ताव पाइना आंखा एमपी निनी मेयाद 5 बছर नों तामा तामा खैका आंनो न तो क्वेश्चन खाइनो ए जे एमपी साहेब नों 5 इयर्स रो जे पूर्व आसन एमपी अंग निनी फंडिंग नों जे साव एडिसियो जे फान्ड हल माने ऑडिट खाइना हे खाइना जोंबो शीघ्रই प्रस्तुत तंग ताव निनी एमपी फान्ड बছर 5 कोटी एमपी फान्ड अबनि चुंबो तदন্ত नायनै जों इमिडिएट न जों चिनी जों अब स्टेप लानाय जोंबो निनि अरो हिसाब लानाय तो काजै नों एकजन एमपी माने नों निनि एकटा निनि एरिया गो बुमायके नों डेभलप खायनाय बुमायके सामुं काम नों बरकनि बाहायके नों बाखा माने अबतरक सिनि अना नांनाय तो काजै उमाय एरें बेरें सागै निनि केरियार नों निजेनो अब लज्जित अब अपमान सारा निनि बीजेपी पार्टी नि अपमान अब निनि व्यक्तिगत अब अपमान Suatu kali pasang sumo ngangkini kami sinane untuk manusia je bo depal kila hati fai joining program nama niya gulo ti pramo thani je MLA Paul Dance ni agency je kok salangman tiro abunor ni wansung bo hai jenor ti pramo thani je party na tola kisik laga bagai je bo mai kok sakana na norok no jate noni 2024 ni lok sabha norok no tebo tola kisik lai pununa bagai damah to wansung bo ti kok sakana sama kalai sinalo না না একটা কক মানে নেই নিজের ব্যবহারে নিজের পরিচয় তো যে কোনো বড় কক শিলসা মানিব একটা বিনি একটা প্রমাণ বা নিনি এভিডেন্স রিজন টংনা নামলে কিন্তু নং যে হবো আরেকে একে কক শিলসা মানি অব তো বরক তো নুই তো মজত হ্যাঁ বরক তো ব তামা খাই ব তো বাইকে চলে বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড তামা ব আগি তামা তো বিনি হিঙ্গ তো বরক তো সি তো নুই তো কিন্তু নং যদি আরেকে সামনে গে ননব কক শিলসা মান নং যে সুইজারল্যান্ড নগর থাঙ্গা বেরে মানি রক নিজে ফটো পোস্ট থামি রক अब ओखाने बरने हयतो नों थांगा हाँ जोंबो हिसाब बिमान माले निनी एमपी फान नों आज पर्यंत निनी निजेनि एरिया निनी आमबासातो जे गंडासरा एरिया जे लामा लामा पन देखा যায় রয়সাবাড়ি গন্ডাসরা তো রয়সাবাড়ি থানে হাটি মাথা রতনপুর থানায় লামারক সালাম দেয়া স্কুল মাস্টার করে তিনি তামা হেং বছর বছর কাই চিনি বিশেষ কাই চিনি ত্রিপুরা এরিয়া গো যে চেরো খনায় তোমরা মাস্টার করে তই মানিয়া থাকবো নিনি নক 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 গাম করে কি নों যদি राजनीतिक भावे नों अबनो खाना नों कार्यकलाप खाना का निनी एमपी फानी नों तामा तामा खर्चा के बसर अथच विगत बामफ्रंट आमलो चिनी और थाना जितेन चौधरी रो बक अंतत निनी करमसाराव काइसा टाउन हल खाय रखा मनु गाटो काइसा निनी उमाहाय तमाय मुक्त मंच का धुमासारा हाकुतोसा माथबो काइसा निनी इनो काइसा तांगाय रखाबो जितेन चौधरी आमलो किन्तु नों रेवती महंती पर एमपी अंगनि पर नों बजागो निनी तामा नों खायका एमपी फानबाय नों अबनो हिसाब फुनुक दिन नों आगासे बरकबो नों पुइतो सनाय